पहले मैं करूँ फिर आप करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब सबको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में तो न कानून है न आइन है, और एक ये ड्रामा शुरू है इस मुल्क के अंदर। मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं लोग, फैसला पता नहीं वो भी कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। तो मुल्क के इदारे भी इस वक्त जो है वो गलत काम पे लगे हुए हैं, मुल्क का निज़ाम भी गलत काम पे लगा हुआ है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि एक आइनी हक है, एक सियासी इखलाकी हक है कि हमारी पार्टी का लीडर, हमारा चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ, वो ये चाह रहा है कि जी बजट पास हो रहा है तो बजट पास करने से पहले मुझे उसका ये हक है कि वो बताए और अपना विजन दे और इनपुट दे उसके अंदर कि क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें एक साजिश के लिए, प्रॉपर साजिश कि चलो इसी बात को बहाना बना लेंगे, और शायद पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है जो अपना मैंडेट बचाया है, जिसने चोरी होने के बावजूद बचाया है। चोरी वहाँ पर भी हुआ है लेकिन जोर बाजू पे बाकी बचा लिया और हुकूमत बन गई कि उसको हम लोग आइनी तौर पे कोई आइनी बुहरान पैदा करके उससे भी जान छुड़ा लें। और उसके ऊपर एक एक कार्रवाई शुरू हुई और हमने फिर मिल के एक फ़ैसला किया, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। अब उसके बाद ये हालत है कि कल फिर ज़्यादा प्यार तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब समझ गए कि मुंह काला हो गया, वो साजिश तो नाकाम हो गई, तो कल इन्होंने इजाज़त दे दी। अब हम दोबारा जो है आ जाए हैं और हमने वो जो हमारे पास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक कि हमारे जो पार्टी के लोग मिले जाते हैं, हम लोगों ने अपने वो नाम उस पार्टी की लिस्ट में लिखवाए। लिस्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आए। आपके सामने नहीं छोड़ रहे, अब टाइम मिलने का ख़त्म हो चुका है। और वजह बता रहे हैं कि आगे भी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी जो है ना वहाँ पे इशू बना हुआ। जैसे हम पता नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई दहशतगर्द लेके फिर रहे हैं। अब मैं साफ बता रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारा बजट तो आइनी बुरान से बचने के लिए तकादा था, हमने कर दिया, साजिश की नाकाम हो गई। इसके बाद खान साहब से मुलाकात तो हो ही जाएगी, जब तक नहीं होगी तो हम बाकी जो चीज़ें हमने कर दी वो नहीं करेंगे। बस रूटीन में जो हमारी तनख्वाह, पेंशन वगैरह है और जो रेगुलर चीज़ें हैं वो कर लेंगे, बाकी खान साहब का इनपुट हम ले लेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान में जिस आइन के ऊपर हमने सब ने उसकी पासदारी करनी है, उस आइन को रोंदा जा रहा है। वो कानून जिसकी हमने पासदारी करनी है, उस कानून को रोंदा जा रहा है बार बार। और हमारे पास अब यही है कि अभी तो आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो अभी मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है। तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। फिर हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है। जुल्म हमारे साथ हो, जबर हमारे साथ हो, जैली FIR हमारे ऊपर हो, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, कायदीन जेल में, वर्कर जेल में, और उसके बाद फिर कहीं नहीं पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं कि हम अपने आप को देख कर, अपने सूबे को देख के, हालात को देख के ही बात करेंगे। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है कि कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। जब इमरान खान ने कहा कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, हम कोई इनसे मीटिंग नहीं कर रहे। और आगे भी कोई मीटिंग अगर आएगी तो फाइनेंस एडवाइजर मौजूद है, मैं भी नहीं कर रहा, आगे के लिए भी कोई मीटिंग से नहीं करनी। जो भी फिर फाइनेंशियल मसले आएंगे कोई भी, और इंशाल्लाह आने तो हैं, फसला तो इन्होंने है हमारे पास आकर, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इंशाल्लाह फिर ये सिर्फ मुलाकात नहीं कराएंगे। मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान का बाकायदा मुझे बयान भी चाहिए अब कि इमरान खान का ये बयान है कि पाकिस्तान के लिए चलो अगर ये करना है या ये नहीं करना। बाकायदा बयान के बगैर मैं भी नहीं मानूंगा। तो ये इस तरफ चीज़ को ले जा रहे हैं और बार बार ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा आइनी हक हमसे लिया हुआ है। हम प्रोटेस्ट करें तो हमें गोलियाँ मारी जाती हैं, हम प्रोटेस्ट करें तो उससे पहले ही हमारे वर्कर से पंजाब के ऊपर घरों में छापे शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। हर हद तक ये जा चुके हैं हमारे खिलाफ। फिर मैं कभी कभी ये बात करता हूँ कि भाई कोई हमें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में हम करेंगे इस दफ़ा। तो कहते हैं कि बड़ी सख्त बात करते हो। तो भाई मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताओ। एक बंदा मुझे गोलियाँ मारे, मैं क्या करूँगा? मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँ, एक बंदा मुझे गोलियाँ मारे, मैं क्या करूँगा? मेरा दीन मुझे कहता है, मेरा आइन मुझे कहता है इस चीज़ का। लेकिन वो बात करो तो फिर कहते हैं जी ये गलत बातें हैं, ये जी आप कानून के खिलाफ। तो आप कौन सा कानून को फॉलो कर रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ हमें ले जाना चाहते हैं? आप अगर आप इस तरफ ले जाना चाहते हैं, आपकी यही ख्वाहिशात हैं,
آپ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ پھر خواہشات آپ کی یہ پوری ہو جائیں گی. ہمارا اللہ پہ ایمان ہے, اللہ الحق ہے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی حساب کرتا ہے اور اس دنیا میں بھی کرتا ہے. آپ نے بھی اس دنیا میں حساب دینا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے حساب نہیں دینا. تو بس میری اتنی سی بات تھی. ہم سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب نے کل یہ کہا تھی, ہائی کورٹ تو ہم گئے ہوئے تھے, 2 دفعہ کنٹمپٹ کے اوپر بھی ہم نے اسے کارروائی کرائی. ہائی کورٹ کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. اب خان صاحب نے کل کہا سپریم کورٹ جاؤ, میں سپریم کورٹ بھی کل چلا گیا, وہاں پر بھی جا کے کل ہم نے کر دی ہے, وہاں پہ CPL نے جمع کر دی ہے, وہاں پہ ہماری پیشی آئے گی, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ ہی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, یا سپریم کورٹ ہماری کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا, وہ بھی ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ کل میں نے وہاں پہ یہ بات بھی کر دی, موقع مل گیا مجھے جب میں وہ گیا کورٹ نمبر 1 میں, تو چیف صاحب تو نہیں تھے وہاں پر کیونکہ وہ تو لاہور میں تھے. وہاں پر جو جج صاحب بیٹھے تھے پرنسپل سیٹ کے اوپر, میں نے ان سے وہ بات بھی کر دی کہ جی وہ خان صاحب نے خط لکھا تھا بوائے ثبوتوں کے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ, تو اس میں چیف صاحب نے ایک کمنٹ دیے تھے کہ جی پہلی دفعہ ہمیں کوئی خط آیا ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت بھی آئے ہیں. تو میں نے کہا ریکارڈ پہ لے آؤ کہ بھائی جان وہ جو ثبوت آئے تھے اور خط آیا تو چیف صاحب کو بتا دینا کہ میرے ریکارڈ پہ بیان لے آؤ کہ جی میں پوچھ رہا تھا کہ اس پہ کیا کارروائی ہوئی, آگے کچھ کیا ہے, کوئی انکوائری کی ہے, کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا گیا ہے. تھینک یو. امین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صوبے کے اڈیالہ جیل میں قریب بیٹھ کے بات. اچھا بات یہ ہے, آپ جو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں نا, ایک تو بات ہے سوشل میڈیا, تو دیکھو نا سوشل میڈیا تو اپنا ایک کام پہ لگا ہوا ہے. ایک چیز ہے ریکارڈ کے مطابق, ایک ہے ان ریکارڈڈ, کچھ بھی کر لو. سوشل میڈیا ایک ان ریکارڈڈ قسم کا ایک فورم ہے جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ بار بار کہنے کے باوجود 2 مہینے نہیں ملنے دیا گیا. ایسا ہی ہے نا, سارے علاقے بتاؤ سارے, ایسا ہی ہے نا کہ 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. حالانکہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ ہفتے میں 1 ملاقات میری لازمی کرائی جائے. اس کے باوجود سب سے کم ملاقاتیں میری ہوئی ہیں. میرا ایک آفیشیل سسٹم ہے جو ایز اے چیف منسٹر ہوم ٹو ہوم رابطہ ہوتا ہے, اور اس پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے بعد رابطہ ہو کر مجھے میری خواہش پہ نہیں, ان کی خواہشات پہ کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے ملنے کا, اور میں مل لیتا ہوں. اب ہوم ڈپارٹمنٹ کی کتنی اتھارٹی ہے نہیں ہے, یہ تو میں اب مریم نواز صاحبہ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کی حکومت ہے یہاں پر, یا آپ کہہ دو کہ آپ مجھے نہیں ملنے دے رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, یا بتا دو کہ جی آپ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو میرا طریقہ کار سے میں آتا ہوں, اس میں بھی آج جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, کبھی کبھی 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا, اور پھر اگر تو ملنے دیتے ہیں تو کون سا کوئی احسان کر رہے ہیں. مطلب عمران خان کا یہ ایز اے آئینی حق ہے ان کا. میرا تو اتنا حق ہے چیف منسٹر کہ میں کسی بھی جیل میں جاؤں تو میں وزٹ کر کسی قیدی کو مل سکتا ہوں, لیکن یہاں پہ تو قانون ہے نہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ملنا ہو تو پھر میں مل لیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں تو خان صاحب سے ہر ہفتے ملنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا ہے اس کا. لیکن میری ملاقاتیں آپ گن لیں, پچھلے 15 مہینے سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ. KPK کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, کل سے آپ اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے, یہاں بھی آئے, تو KPK کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں پہ کیونکہ مونسون کا اسپیل چل رہا ہے, وہاں پہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے, کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, اللہ معاف کرے, تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے. اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے. اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگ کسی کو تمبو دینا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس ہے بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا. باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں, میرا خود وہاں پہ نہ ہونے سے میرے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کبھی ہمارے بجٹ چل رہا ہے, سیشن ابھی چل رہا ہے, ابھی پورا بجٹ تو پاس نہیں ہوا, ان پروسیس ہے ابھی تو, اور میں یہاں پہ ہوں. آج میرے سارے MPs, سارے میرے جو پارلیمنٹیرین ہیں, وہ سارے آج ہائی کورٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. صبح خان صاحب کی پیشی تھی, اس کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے سسٹم ڈسٹرب تو ہوتا ہے, اس سے کام میں خلل تو آتی ہے, ڈیلے تو آتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہماری پریورٹی یہ بھی ساتھ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہماری جیل میں اور ہماری ایک تحریک ہے, اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے. ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, جو بھی کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنا مینیج کرنا پڑے گا یہ سب کچھ. یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ نے KP اسمبلی کے جو کا استعمال کیا جائے گا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, سازش تو ہو گئی ہے ناکام, اور اس لیے کل ملاقات پھر ہو بھی گئی, آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ملاقات ہو جانی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ظرف اپنا ظرف دکھاتے ہیں, یہ بس کمزرسوں سے واسطہ پڑ گیا ہے, بغیرتوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا, اس کے بعد مجھ سے اور باتیں نہ اگلو, پھر میں کچھ اور بول دوں گا, یہ بتائیے گا پھر آپ چلا بھی نہیں سکو گے. یہ بتائیے گا بجٹ یہ ملک کی مفاد ہے تو اس وقت بھی آپ پہلی بات تو میں بڑی کلیئر کرتا ہوں دوبارہ. دیکھیں بات سنیں, بجٹ عمران خان نے کہا تھا کہ بجٹ کو
पास करने से पहले मुझसे मीटिंग की जाए और उन्होंने कमेटी जो आपके सामने खड़ी हुई है उस कमेटी के नाम बताए थे। उसी मुलाकात के बाद फ़ौरन आने के बाद यहीं पे खड़े होकर मैंने वो अनाउंस कर दिए थे। उसके बाद मैंने अपने तमाम चैनल भी इस्तेमाल किया ऑफिशियल, मैंने मीडिया का भी सहारा लिया, मैंने वीडियो बयानात का भी सहारा लिया, आप सबके सामने है। अब वो नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर ये बात मैंने रखी कि मैं ये नहीं समझता या मुझे कोई डायरेक्शन इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि इमरान खान ये चाहता हो कि इमरान खान की असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए टेक्निकली या उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो जब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ये नहीं चाहता, अगर आप में से किसी को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे कोई मैसेज है, अहकामात हैं तो बता दो। सबने कहा नहीं, तो मैंने तो इमरान खान की सोच ये काफ़ी की है और इमरान खान का वो इख्तियार, इमरान खान की वो ताकत, इमरान खान का वो ऑप्शन जो उसके पास रहना चाहिए और उसका ये मैंडेट है और उसकी हुकूमत है, तो उसको मैंने इंटैक्ट रखा है। वो आज भी इमरान खान के पास मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ इस वजह से जो तनकीद कर रहा है मुझे उसकी पहले तो परवाह नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, मैं बड़ा खुला आदमी हूँ, मैं आज तक ना ब्लैकमेल हुआ हूँ, नहीं मुझे किसी से फ़र्क पड़ता है। कोई मेरी ट्रॉलिंग करवाता है, करता है, करवाता है, इससे पहले भी पड़ी हुई है। आप लोग भी उसका सहारा बन जाते हैं, कई बैठे हैं बाहर, लोग अपनी खानियाँ छाड़ रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज दावे से बात करता हूँ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें भी जितना बस है वो इमरान खान के लिए कर रहा है। और इमरान खान ने जब भी मुझे कोई अहकामात दिए तो मेरे ख्याल में मैंने उनको अब तन मन धन से उससे ज़्यादा जोर लगाया है। अब मैं कोशिश कर सकता हूँ, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। बजट हमने पास किया, कल इमरान खान ने क्या बोला उसके बारे में यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है लेकिन मेरे से मुशावरा ज़रूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर दैन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने यार। मैं फिलानों का कोई मैं तो वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दूँ, मैं एक बंदे का जवाब दूँ, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ, उसका मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे तो कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है या फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम, दैट्स इट। माई लीडर इमरान खान, मैं उसका पाबंद हूँ, उसके हर हुक्म का पाबंद हूँ, था भी और हूँ भी, दैट्स इट। थैंक यू, बस दैट्स इट।